Gabi, parents, teachers, kids, and youth. Ako si Teacher Rulito Rahal Sr. O karong gabi, atong sugdan ang atong values formation class alas 8. Karong nga lison, light sa dalan, kahayag sa dalan. Guidance verse, kita na to sa Salmo 119, versikulo 105. Psalm 119, 105. Ang imong pulong mao'y suga sa akong mga tiil o kahayag sa akong dalan. Atong goal karong gabi, dili ni religion class ha. Dunay disiplina o respeto. Number 1 ato na nga goal. Ang number 2, maayong kaugmaon. Dunay direksyon o dili malibog sa palibot. Nganong importante, kay daghang kaayong saba sa gawas, social media, barkada, pressure, ang atong mga bata kinahanglan og lampara o suga para dili maligaw. Ako mag-guide ninyo isip maestro, step by step. Kids, ready na mo? Kids, basahan ninyo kusog. Salmo 119, 105, ang pulong maoy suga. Nakoy pangutanan ninyo, kids. Kung maglakaw ka sa ngit-ngit nga dalan, unsay kinahanglan nimo? Suga, torchlight, di ba? Value number 1, discernment. Mao pagpili sa tama. Example, ang tanan mong classmates nag-download og daotang video. Ang suga nag-ingon, dili na tama. Mupili ka og tama bisan sulo ka. Value number 2, direction. Mao naa kay dalan. Kung wala kay suga, malibog ka. Kung wala kay values, masunod ra ka kung asa ang daghan. Ang pulong naghatag og direksyon. Study hard, respect parents, say no to drugs and vices. Value number 3, protection nga malikay sa influence. Ang suga nagpakita og bangin. Ang values nagpakita og danger, peer pressure, cyberbullying, vices. Kung naa kay suga, makalikay ka. Comment below mga bata. Teacher, ang suga nako karon semana kay example, dili mangupya sa exam or mutabang sa mama sa balay. Parents and teachers participation. Parents and teachers, kamo ang kauban namo ani. Dili kaya ni teacher lang. Instructions for parents. Number 1, basahan ninyo ni sa inyong anak karong gabi. Number 2, i-comment ninyo dire sa ubos para makita sa tanan o ma-encourage ang ubang parents. Pangutana sa parents. Answer in comments. Parents check-in. Unsa nga ngit-ngit o negative influence ang pinaka ginakawuri nimo para sa imong anak karong panahona? Ug unsa nga suga or value ang imong gusto nga iyang dalhon? Example comment sa parents. Ako kay nabalaka sa cellphone addiction. Ang suga nga gusto nako para sa akong anak kay self-control. Teachers, comment sad mo. As a teacher, akong suga para sa mga bata kay
kamo na'y mahibalo kung unsay i-comments ninyo para sa inyong mga bata, mga estudyante, mga pupils. Mga bata, hinumdumi, dili ka maginusara sa ngitngit. Naa kay suga, ang maayong values gikan sa pulong sa Dios. Kini dili religion, kini life skill para dili ka madala sa environment, kundili ikaw ang mudala o kahayag. See you again next class. Comment na mo, parents. Yes.